पूर्व कक्षायां वयम् आत्मगुणं विकासनं इति विषये अधुना तस्य द्वितीय भाग पठिष्यामि। तर्हि मम साकं पठतु। कुक्कुरः उक्तवान् प्रभो मां निकृष्टजीविनं मन्यन्ते जनाः। उच्छिष्टम् अमेध्यं भक्षणेन माम् अस्पृश्यम् अपि मन्यन्ते ते। परम् उच्छिष्टं खादन् अपि माचरः तैः न तिरस्क्रियते। अतः मां कुकुर कौन कहला? हमें देखो कुकुर कौन कहला जाके ब्राह्मण का कुकुर है। कुकुर कौन कहला ना कुकुर कहला हे प्रभु मते लोक माने निकृष्ट जीव बोली मने करछन। लोक माने प्राय लोक माने कुकुर कोटे निकृष्ट जीव कोटे तुच्छ जीव बोली मने करन कि नहीं? हां तेन करे कुकुर जाके ब्राह्मण कहछि जे प्रभु मते समस्त लोक मन ना कोटे तुच्छ जीव बोली मने करछन। बुझि पाछो कि नहीं? अहिंसा ओ अपरिष्कार खाद्य भक्षण जोगु मते सेमाने अस्पृश्य बोली मध्य चिंता करन। अस्पृश्य माने पछुआ बुझपाछो कि नहीं? हां लोक माने मते सुइगले सेमाने जति गाधी गंगा जल खेती होचंदी। बुझि पाले कि नहीं? हमर गाम गामरे प्राय लोक माने गोटे कुकुर को अछा बोली मने करती के छुमती नहीं। बुझि पाले कि नहीं? एकोलिया लोक माने मते भाबंती किंतु बिराड़ी तो अहिंसा करुले मध्य सेमाने ताकु तिरस्कार करନ୍ତି नहीं। मु तो अहिंसा करूची बिराड़ी मध्य तो अहिंसा करूची। बुझपाले कि नहीं? हां बिराड़ी मध्य बिलेई से मध्य अहिंसा करूची किंतु लोक माने बिराड़ी को अछुआ बोली मने करନ୍ତି नहीं। बिराड़ी को आनिके घरे बसांती किंतु मते देखिले लोक माने कोन करନ୍ତି ना हां टेका पत्थर पिउनନ୍ତି देखि खेतନ୍ତି मते। बुझपाले कि नहीं? तो बिराड़ी को सेमाने तिरस्कार करନ୍ତି नहीं। एणु मते बिराड़ी करिदियो। बुझपाले कि नहीं? से कोन कहछि कुकुर कोन कहछि ना मते बिराड़ी करिदियो मते बिलेई के करिदियो जा फल कि लोक माने मते स्नेह करिवे मते आदर करिवे कुकुर भलिया मते छीछाकर करिवे नहीं। बुझि पाछो कि नहीं? हां तो एई एतरा हम देखिबा निकृष्ट जीवन हां तो सब जोटा देखो खातारे देखिबो बुझलो कि नहीं? निकृष्ट जीवन बुझपाले निकृष्ट जीवन माने कोन ना तुच्छ जीव तुच्छ जीव। उच्छिष्ट माने अहिंसा। मार्जार माने बिराड़ी। तिरस्क्रियते माने तिरस्कार करबा। बुझपाले कि नहीं? हां नोटा को बुझपाले कि नहीं? तिरस्क्रियते हां लेखो तिरह जग क्रियते तिरह जग क्रियते तिरस्क्रिय हला तिरस्क्रिय तिरस्कार करबा हला बुझपाले कि नहीं? हां क्लियर। तापर हमें नेक्स्ट देखबा न तथा होता विज्ञान छात्रः अपि मां चिन्हन्ति। अतः मां बृहत् कार्यं करोति। तो बेंगोर चित्रटा देखिबा तो तुमे हां तो बेंगोर जाय कि ब्रह्म को कोन कहला बुझले कि नहीं? प्रथम कुकुर कहला तापर बेंगो कहछि हे भगवान समस्त प्राणी मो ऊपर अत्याचार करूछि। बुझलो कि नहीं? हां समस्त प्राणी मो ऊपर
ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ନା ସର୍ପ ଅତି ସହଜରେ ମତେ ଖାଇ ଦଉଛି। ସାପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ନାକି ଅତି ସହଜରେ ପଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତା କବଳରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ବି ମତେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। କାହା କହୁଛନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମତେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ନେଇକି ମତେ କାଟି କୁଟିକି କୋଉଠି କଣ ମୋର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଣ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଣୁ ମତେ ଆପଣ ବିଶାଳକାୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ କଣ କରନ୍ତୁ ବିଶାଳକାୟ ଗୋଟେ ବଡ ଜୀବଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ମତେ ସାପ ଆଉ ଗୋଡେଇକି ଧରି ପାରିବନି ଖାଇପାରିବନି। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଟେକିକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ରଖିକି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଜୀବଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ତ ଏଥିରେ ମଣ୍ଡୁକ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେଖ ମଣ୍ଡୁକ ମାନେ ହଉଛି ବେଙ୍କ ହେଲା। ବିନାୟାସ ମାନେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସହଜରେ ହେଲା। ବିନାୟାସ ମାନେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସହଜରେ ହେଲା। ଏଥିରେ ଦେଖ ସନ୍ଧି ଦେଖ ପଳାଇତୁମ ଅହମ୍ ପଳାଇତୁମ अपि ହେଲା। ପଳାଇତୁମ अपि ଦେଖ ସନ୍ଧି କେମିତି ହବ? पलायितुम जोग अपि पलायितुम अपि बुझले मम ऊपर संधि हबो। मम ऊपर मम जोग परि मम जोग परि होला। मम जोग ऊपर